परिवार प्रतिपोषण रे असमर्थ माँ 5 मासर शिशुकन्या को अन्य लोकंक हाथ रे टेकी देला माँ टंका दिया निया होय नाही बरं छुआ को भलरे रखिब एवं खाइबा को देब बोली छुआ को देई देली बोली माँ कहिछि। सत कथा कहछन तांकर घरडा से माने दिन राति भात खाइते पाओ ना असुविधा हुए खाइबा पई ना हमें खाइबा पई नै हमें मद हाडिया खाइबा सत कथा कहछन भात भात तो खाइबा खाइबा ना ना हमें किछि नै हाडिया मड खाइबा केते कष्ट केते दुख लागुची ना छुआ पई एते कोइला मते एना माने पाइले ताकर सेते कोले मते दया लागला मते माने समस्त कोना सेते माने कोइले एना माने तांको हाडे कोचे जे माने लेखा पढा होचंती तार बापा अछंती ना संगरे जाउछंती मु सेते भी कहतेला माने बापा जातो छुआ संगरे जाइछंती तुमे अविश्वास करलो ना से माने माने दुख लागला माने माने अंगनबाड़ी मैं जाऊ छुआडा भल लागौ सेठी गौ हाँ मु कोची सेठी उनी रहि जाओ तारे मोरसो हो मते जाऊ दिने जीवे मु माने देखिबे हो मां हो नै एते छुआ को जेतु संभाळी पागु नाती छुआ सेठी कहिबो भल ले कहिबो हां ए मां को खुशी लागिबो मु जेबे तू आको जात्रे रहो मोर जात्रे न रहो ले देखते मु जीबी दिने हेले बे ओ काकी हो ना बड़ मां हो कि चाह हो एना माने कुतरे मो रोगिले माने बोदा लागि लागो सोतो एभली एक अभाव एवं करुण परिस्थिति देखाइबाकू मिली मयूरभंज जिल्लार मोरडा ब्लॉकर सोनपुरिया गाँव रे एक माँ परिवार प्रतिपोषण करिबारे असमर्थ होई तांकर 5 मासर शिशुकन्या को अन्य लोकंक हाथ रे समर्पण करिसंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार माँ लाखिया हांसदा दीर्घ 10 वर्ष हेब निज बाप घर सोनपुरिया गाँव रे रही आसुछंती। लाखिया हांसदा निजर पूर्वरु 7 जन संतान थिबा बेले अष्टम संतान 5 मासर शिशुकन्या को सुलियापदा ब्लॉक अंतर्गत धातिका ग्रामर जड़े व्यक्ति को शिशुकन्यार लालन पालन पाई देइछंती बोली कहिछंती। तेबे शिशुटी को अन्य काहाकू बिक्री करि देइथिबा घटना प्रघट हेबा परे स्थानीय अंगनवाड़ी कर्मी आशा कर्मी आईसीडीएस कर्मचारी माने गाँव रे पहुंची घटना विषय रे बुझिबा परे निकटस्थ सुलियापदा ब्लॉक अंतर्गत धातिका ग्राम को जाई शिशु कन्या को उद्धार करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे माँ लाखियार आर्थिक संकट एवं पारिवारिक समस्या जोगु से एपरि कठिन निष्पत्ति नैथिबा कहिछंती। निहाती गरीब अशिक्षित एही परिवार नड़ा छपर एवं प्लास्टिक तारपोलिन एक घरे रहंती। 8 संतान मध्यरु 2 जण पिला निकटस्थ एक हॉस्टेल रे रहुथबा बेले अन्य जणे पारादीप रे रही गाय बगलिया करुथबा जणा पड़िछि। नाम कोन हमर अरे बोमटाटे तळकु तार बापा आपन कोन नाम कोन हमर लखिया हस्ता तापर छुआ नेले केते जण छुआ तुमरो हमर 8टा तो आज जे छुआ बिक्री हितो अभियोग होई हमर पैसा पुत्र नै बिक्री नै माने तांकर बचवा पाई नै छंती तापर तार बापा संगरे छुआ भी जाई छंती केतना दैछन गुटे शांता हां केते टका दे दैछन पैसा न पैसा पत्र नै एमती दे दैछंती हां तार माने बुंदु बासे रकम बुंदु बासे केमती माने आको माने बढ़िबो तार खीरो खाइबो तार बढ़िबो आमे भी जीवा तांकर भी आसीबा सेमती तांको छुआ पिला नहीं तांको नहीं गुटे भी नहीं को पिला भी नहीं छान छुआ झियो छुआ भी नहीं किछि भी नहीं तांकोटा माने तांको छुआ को तुम छुआ को नहीं छंती हां तार जात्री रहिबो तार नाम रे रखबो हमर जात्री नहे अलगा जातिटा तुम एटी केते वर्ष के नहीं छंती तार बापा तार संगरे नहीं छंती हां से लोक नाम के जे नहीं छंती ए नाम गात बोले तो के जगह रे सेटा के जगह फुले बोला धातका जे माने तार बापा जाई छंती सात तुम एटी केते वर्ष होला रहउछ हमर अछंती हमर 10 वर्ष हबो अरे जे अपन बाप घर छ हां बाप घर होनांती कोन कारण आर्थिक परिस्थिति अभाव पई छुआ को देई हां हमर जे राहिनी जगह पगा नाहिनी सेई पई आमे अछंती से बाप घरे हमर माने से सासू घरे जगह पगा नाही सेई घरी बाप घरे अछंती भाई घरे से तो पैसा रो अभाव पैसा रे अभाव माने हांडिया मद रे ये ओ अंगनवाड़ी कोन से साहाय्य सहयोग मिलुनी सरकारी स्तर हां मिले जे हमर ये करिनी केते ने करि चंती आपन दुख लागुनी छुआटा को आपन 5 वर्ष छुआ को दे देल दुख लागुनी आमे सेठी रहंती
ମାନେ ଛୁଆ ଗା କେତେ ଗାନ ମାନେ ସେଠି ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଇଏ ବି ପାଇବ ତ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏଇନା ମା କୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ସେ ପାଇବନି କାନ୍ଦିବ ମନେ ପଡୁନି ହଁ ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବା ନା ଛୁଆ କଥା ମନେ ପଡୁନି ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆଜି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବ ଦେଖି ଆସିବା ତାପରେ ତାର ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଛୁଆର ବାପା ନାମ କଣ ମୋହନ ହସ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଆଜି କେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ଆଉ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା କର୍ମୀ ସେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ମାନେ 8ଟା 8:30 ଭିତରେ ହବ ବୋଧେ ଟିକେ ଟାଇମ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ କହିନି କି ଏବେ ଛୁଆକୁ ଆଜି ଆଣିବେ ଆଣିବେନି ତମେ ଦେଇଦେବେ ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ନା ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଅଛି ତାର ଛୁଆ ଗା ସାନ ଛୁଆଟା ତ ଦୁଧ ଖାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ଦେଲେ ସେଟା 5 ମାସ 5 ମାସ ପରିଚୟଟା ଚଟପରିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଆସିଥିଲେ କଣ କହିବେ ଆଜି ଯୋଉ ମୋହନ ହାସଦାର ପିଲା ବିକ୍ରି ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା କଣ ଆମକୁ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ସେଇ ଲାକିଆ ହାସଦାର ଛୁଆଟା যেটা 5 মাস ହେଇଛି ସେ ଛୁଆଟା ଘରେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମେ ବି କ୍ଲିୟର ଜାଣିଲେ ଯେ ଛୁଆଟା କାହାକୁ ଦେଇଛ ନା କିଆଡେ ନେଇଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଆମେ ଭିଜିଟ ରେ ଆସିଲି ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ସେଠି ଏନଏମ ଦିଦି ଆଶା ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଆସିକି ଛୁଆ ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ କହିଲା ପୋଷେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଛୁଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ସେପାଇଁ ଆଉ କେତେଟା ଛୁଆ ତାଙ୍କର 8 ନମ୍ବର ଗର୍ଭ ଛୁଆକୁ ଦେଇଛନ୍ କେଟି ଦେଇଛନ୍ତି କେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଧାତକା କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କଣ କଣ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଆସିକି ଆସିକି ତ ମାକୁ ପଚାରିଲି ତୁମର ଛୁଆ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଗୋଟେ କୁମାର ଆସେ ହାଣ୍ଡିଆ ବି ତାକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଝିଅର ଛୁଆ ପିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ପୋଷେଇବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମାଗିଲେ ତାକୁ ଏମିତିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଟଙ୍କା କିଛି ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ତ କହୁଛି ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି ନେଇନି ପୋଷେଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ହଁ ଖବର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆଶା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୁପରଭାଇଜର ଦିଦି ଏନଏମ ଦିଦି ସିଏଚଓ ମ୍ୟାଡାମ